Students, I am Shaukat Ahmed Khan, teaching you sociology in class 11th at BHSS Haril. The students, आप लोगों को याद होगा कि हमने अब तक सोशल इंस्टीट्यूशंस के उस टॉपिक में से दो सब टॉपिक्स पढ़े हैं या वो डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसमें फैमिली है एज सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैरिज एज सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब वहाँ पे और एक है, वो है किनशिप एज सोशल इंस्टीट्यूशन, ये डिस्कस करना भी बाकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ही हमारा यही होगा, किनशिप एज सोशल इंस्टीट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर किनशिप को समझ लें, किनशिप बोलते हैं रिश्तेदारी को। अब रिश्तेदारी, द रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ब्लड टाइज एंड मैरिज आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज किनशिप। वो सारे रिश्ते जो ब्लड टाइज पे या खूनी हो या मैरिज या शादी की बुनियाद पे बना हो, उन रिश्तों को हम रेफर्ड एज किनशिप। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम किनशिप एज सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर लें, देन इट इज़ वन ऑफ द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन एवरी सोसाइटी। यानी ये बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हर किसी सोसाइटी में पाया जाता है। इट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। यही है, ये किनशिप ही है सोशल इंस्टीट्यूशन। इसका काम ये है कि ये ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के दरमियान रिश्ता कायम रखता है। दस इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ रिलेशनशिप्स। लिहाजा इस इंस्टीट्यूशन को अगर आप इस तरह से समझो कि ये वो सेट ऑफ रिलेशनशिप्स है या ये वो सेट ऑफ रूल्स है जिसमें रिलेशनशिप्स कायम होती हैं, और उस रिलेशनशिप से जो वहाँ पे जो रिलेटिव्स बनते हैं या जो उन लोगों के दरमियान उन प्रिंसिपल से एक रिश्ता कायम होता है जिससे वो एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मैन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी। लिहाजा ये वो प्रिंसिपल है जिससे एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज रहती है, एक सोसाइटी कायम रहती है एक दूसरे के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि अब इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ किनशिप। तो डियर स्टूडेंट्स, किनशिप इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ, जैसे हमने पढ़ा, ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पर्सनस बेस्ड ऑन डिसेंट और मैरिज। यानी अगर ये रिश्ता उन लोगों के दरमियान, उनके जो उसी ग्रुप में जने हुए लोगों के दरमियान हो, तो उनको डिसेंट्स बोलते हैं। तो अगर उनकी वजह से भी ये रिश्ता हो सकता है और मैरिज की बुनियाद पे भी हो सकता है, यानी शादी करके भी ये रिश्ता बनता है। इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर इज़ कंसिडर्ड बाय देम टू इन्वॉल्व डिसेंट, द टू आर कंसैंग्विन, दैट इज़ ब्लड रिलेटिव्स। कंसैंग्विन, तो इस तरह से कंसैंग्विन रिलेशन किनशिप वो रिलेशनशिप हुई जिसमें दो लोगों के दरमियान रिश्ता हो खून के बुनियाद पे, यानी उनका खूनी रिश्ता हो, तो उस रिश्ते को हम कंसैंग्विन और किनशिप बोलते हैं। बट इफ़ द रिलेशनशिप हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू मैरिज, देन इट इज़ ए फाइनल। अब अगर यही रिश्ता में शादी की बुनियाद पे है या इसकी बुनियाद शादी है, तब ये ए फाइनल किनशिप है। ये थी डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ किनशिप। अब चूँकि देयर आर डिग्रीज ऑफ किनशिप, डिग्रीज ऑफ किनशिप या हम वो इस तरह से समझा सकते हैं कि एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज़ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस और डिस्टेंस, यानी उनमें कितनी नज़दीकी है उनके उस रिश्ते में, जो उनमें, या हम मैं कहूँ इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि किस तरह से ये जो इंडिविजुअल्स हैं उस ग्रुप के, जो भी ग्रुप हो उस ग्रुप के इंडिविजुअल्स किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अब जो है कि प्राइमरी किनशिप जो है, इट रेफर्स टू डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब डायरेक्टली एक दूसरे के साथ दो इंडिविजुअल्स या कुछ मैनी इंडिविजुअल्स रिलेटेड हों, तो उसको हम प्राइमरी किनशिप बोलते हैं। देयर आर 8 प्राइमरी किन्स। आप इस तरह से समझ सकते हो कि प्राइमरी होता है सबसे पहला रिश्ता, नज़दीकी रिश्ता, जैसे हस्बैंड और वाइफ।
اب ان کا رشتہ یہ پرائمری بٹ اٹ از اے فائنل. اب اسی طرح سے اسی فیملی میں ہے باپ اور بیٹا, تو یہ ہے کنسینگوین, بٹ بوتھ دا ریلیشن شپس آر پرائم ریلیشن شپس. اسی طرح سے اتنا ہی نہیں, دیر آر 8, میں نے ابھی کہا ہے دیر آر 8 پرائمری کنز. جس طرح سے ماں اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے, بہن اور بھائی کا رشتہ, بہن اور بہن کا رشتہ, بھائی اور بھائی کا رشتہ, اس طرح سے یہ دیر آر 8 پرائمری کنشپس فاؤنڈ ان اینی گروپ. اب اس کے بعد ہے سیکنڈری, دا ریلیٹیوز ہو آر ریلیٹڈ ٹو ادرس یا ریلیٹڈ ٹو اس بائی آور پرائمری کنشپ. وہ رشتے جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ یا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے پرائمری کنشپ سے. فار ایگزامپل بردر آف فادر, انکل جسے ہم بولتے ہیں, باپ کا بھائی جو ہمارا انکل ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے پرائمری کن نہیں ہے بلکہ ہی از دا سیکنڈری کن فار اس. اسی طرح سے بھائی کس کا, ماں کا, وہ جو ہمارا ماما ہوتا ہے وہ ہمارا سیکنڈری کن ہوا. حالانکہ وہ ہمارا جو باپ ہے یا ماں ہوتی ہے ان کا وہ پرائمری ہے, بٹ ہمارے لیے وہ سیکنڈری ہے. اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹرشری کنشپ. ٹرشری کنشپ اٹ ریفرز ٹو دا سیکنڈری کنز آف آور پرائمری کنز, یعنی جو ہمارے سیکنڈری کنز ہوتے ہیں ان کے پرائمری کنز. فار ایگزامپل اگر ایف این ایل کے بنیاد پہ ہم کہیں سسٹرس, یا ہمارے جو فار ایگزامپل کبھی کبھار سسٹرس ہسبینڈس بردر, جو ہماری بہن کے اور شوہر کا بھائی ہو, یا کنسینگوین کی بنیاد پہ گریٹ گرینڈ چلڈرن یا گریٹ گرینڈ پیرنٹس, وہ رشتے ہمارے لیے ہوتے, ہمارے لیے ٹرشری ہوتے. حالانکہ وہ کسی کے لیے پرائمری ہوتے, کسی کے لیے سیکنڈری ہوتے, لیکن ہمارے لیے کیا ہوتے, ہمارے لیے ٹرشری ہوتے. رفلی دیر آر 151 ٹرشری کنز فاؤنڈ ان اینی گروپ آف این انڈیویجول. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سمپل سی ایکسپلینیشن میں نے دی ہے اس کی کنشپ ایز سوشل ریلیشن شپ کی, سوشل انسٹیٹیوشن کی. تو آپ لوگ اس طرح سے یہ سمجھ سکتے ہو, اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ یہ سمجھ سکتے ہو اور پھر سوچ سکتے ہو کہ آپ کے جو پرائمری کنز وہ کون کون سے ہیں, اس کے بعد سیکنڈری کنز وہ کون کون سے ہوئے, آپ گن لینا, اور اس کے بعد ٹرشری کنز کون کون سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی. جب تک ہم نئے ٹاپک میں ملیں گے تب تک کے لیے اسٹے ہوم, اسٹے سیف اینڈ تھینک یو.